UFC 5 Official Gameplay Trailer Deep Dive featuring Martial Mind. Ok, vamos a ver qué tal el nuevo videojuego de la UFC. UFC 5. Que hay que decir, UFC 5 que trajo la maldición del cover. Valentina no es campeona, Adesanya no es campeón. Valentina y Adesanya son parte de la portada de este videojuego. Solo falta Volkanovski. ¿Será que Volkanovski perderá su título contra Topuria debido a la maldición del cover? A ver qué sucede. De momentos, el trailer del gameplay. Empezaron fuertes. Empezaron fuertes. Welcome to the EA Sports UFC 5 Gameplay Deep Dive. My name is Martial Mind, and today we'll be talking about some brand new features designed to deliver a whole new level of MMA authenticity and immersion to the game. Okay. We'll look at features like the Real Impact System, new striking animations, doctor stoppages, a brand new exciting submission system, and plenty more. And with that, let's get into it. The first thing I want to talk about today is the Real Impact. Bro, esto me llama mucho la atención. Esto me llama mucho la atención porque esto va a ser muy polémico. Esto va a ser muy polémico en el online más que nada. Dice UFC 6, por favor pongan a Edwards, ya no más Leon Scott. Los de EA lo hacen de nuevo. Oh, qué grande Martial Minds. Subir videos de UFC 4 hasta ganar miles de subs dio sus frutos. Este me hace lives de UFC jugando gameplays. Jugando online. Creo que me suena este men. Me suena, pero no ahora no lo recuerdo. Pero bueno, ahí está. System, which is essentially a catchphrase. O sea, lo que me refiero es que este tema de que del impacto real, un doctor de la IA, de la inteligencia artificial, va a subir y va a determinar si realmente el corte o el daño es uno muy fuerte y a ver si te puede dejar en la pelea. Esto va a causar mucha polémica porque imagínate tú que estás peleando, minuto 3 del primer asalto, te pegan un codazo y estés sangrando tanto y el doctor de la inteligencia artificial tenga que subir y decir se termina el combate. Pero eso debe ser lo peor, bro. Eso, porque claro, dependes de una computadora, bro. Sí, ya sé bien los robots. Es que yo nada más voy a jugar este juego con codazos para que suba el doctor. For the conglomeration of health events, facial injuries, full body hit reactions, overall authentic damage, and the impact they have on a fight. Unlike previous games where injuries to the athletes were mainly superficial, UFC 5 introduces an innovative impact system that accurately reflects the physical toll the athlete undergoes during a match, which influences both the athlete's condition and the ultimate match results. This is demonstrated visually with the all-new damage icons. Now, before we get into these icons, I can't stress enough just how much more impactful this new damage system is going to be in UFC 5. The few times that I've played against another player, every single time I got cut, it was like, oh my god, you really got to reevaluate what you're doing. You got to watch out. In UFC 5, as you guys are going to see once we start talking about these damage icons in a moment, getting cut, getting damaged, it really means something and has an impact in the way the fight actually plays out. Division penalty icon. Cierto, porque antes te pegaban y era como que el jugador hace, el muñequito hace como algo así, pero se recupera y nada pasa. Pero aquí parece que aunque tengas la barrita completa, parece que te va a afectar mucho. Icon appears when an athlete gets cut in areas of the face where bleeding could lead to visual impairment, like the brows, the eye, the forehead, etc. This leads to an increase in the amount of damage you take on the affected side while the penalty is active. If no further impact occurs to the affected location in 30 seconds, the penalty is lifted. The penalty is also lifted at the start of a new round. The breathing penalty icon. Claro, porque después de cada salto, pues te recuperas. Te recuperas. Si el juego es fiel a la realidad, el Pantera siempre va a perder por detención médica en el primer round.
La gente usando Derrick siendo humillados hasta pegar el rodillazo volador. Sí. Appears when an athlete sustains an injury to the nose or mouth. Oh. This impact will decrease the short-term stamina recovery for as long as the penalty is active. If the athlete can protect against subsequent damage to the affected area, the penalty will be lifted in 30 Shevchenko Aldana es el combate más random que me pude haber esperado. seconds or at the start of a new round. The stun icons are broken down into 3 different icons: the head stun icon, Okay. the body stun icon, and the leg stun icon. Okay. The head stun icon appears as the result of any health event to the head. The body stun icon appears as the result of any health event to the body. And the Okay. leg stun icon appears as the result of any health event. No. Hicieron el Aldo Favor de Weg. No, le jugaron sucio a Favor. A ver, es una buena referencia. Los que saben, saben de esto. Los que saben, saben. To the leg. The health icons are also broken down into 3 different icons: the heart icon, the arm health icon, and the leg health icon. These icons authentically represents the effect a submission attempt can have on an athlete. The heart icon appears when a player loses a chunk of their maximum stamina due to a deep choke. The goal here is to accurately represent how chokes, especially deep ones, can negatively affect an athlete's overall stamina. The arm health icon is meant to signal a loss in maximum block health due to a deep arm submission. Whether it's an armbar or a kimura, overextending the arm realistically leads to a reduction in blocking ability, and UFC 5 represents this authentically. The leg health icon signals a loss in permanent leg health when a player survives a deep leg lock. Leg locks, of course, are some of the most potent submissions an athlete can endure. So whether it's a deep heel hook or a calf slicer, surviving will not leave the athlete Ojo, Jones Miocic, ojo, lo que se viene. unscathed. And UFC 5 authentically represents this. Pues sería bueno que pusieran momios, más o menos así te guías cómo va la pelea y luego te roban la pelea. For the first time in the EA Sports UFC series, the doctor stoppage will now be another viable way for players to end the Por primera vez en la historia del videojuego, un doctor podrá determinar si se termina o no el combate. match. The doctor stoppage icon will appear initially as a result of any facial injury, not including injury to the mouth. At first, the icon appears yellow, but as subsequent impact is received on the affected area, the icon will appear more red. The more red the icon becomes, the closer the ref is to halting the match briefly. Ok, me gusta esto. Ok. Para que esto ocurra, esa área tiene que ponerse muy, o sea, de amarillo a rojo. Ok, ahora me está gustando más. Como que no es algo random, sino que, oye, te lo estamos advirtiendo, si se pone rojo, va a entrar el doctor a chequearte y te puede parar o no. And requesting a doctor check. If the doctor examines the injury and determines it is not severe enough to warrant a stoppage, he will exit the cage and the match will continue. However, if he examines the injury and determines ¿Y para cuándo la prueba de usada? he will signal to El the tipo ref literal da miedo levantar match esa will pena end. por todo y por nada. The introduction of doctor stoppages to UFC 5 is just another way that the game truly delivers an authentic mixed martial arts experience. Sí. But it also adds another layer to gameplay. Being defensively sound has never been more important, and because of this, there has been some significant enhancements to the core defensive tool. Pero también te digo algo, yo no veo nada distinto al UFC 4. Esto que estoy viendo aquí es literalmente es una copia y pega del UFC 4, solo que han añadido cositas por encima. In the game. Footwork, blocking, head movement. Ah, claro, solo que han añadido acá las esquinas rojas y esquinas azules de hidratación Prime, por cierto. Claro, aquí está bien agregado. And lunges Realista. have all received significant upgrades, resulting in a substantial improvement in their reliability for defensive maneuvers. Now, this is an area that a lot of players definitely complained about in UFC 4, right? Like, pressure is too strong,
Block breaking is too strong. Being defensively sound in UFC 4 is not as easy as it's supposed to be. And don't get me wrong, in UFC 5, when you run into a player that knows exactly what they're doing, you can definitely still get run down with strikes. But as we start talking about these new defensive tools in UFC 5 and how they've been upgraded, how they've been buffed, once you master these and once you start using them as intended, you're going to notice you'll have a lot more success in UFC 5 than you did in UFC 4 when it comes to dealing with pressure and just overall aggression. Okay. In UFC 5, head movement in all directions is far more responsive. It is faster and it costs less stamina. In addition to that, the vulnerability incurred while using head movement has been reduced. Altogether, these advancements collectively establish head movement as an even more potent defensive tool in UFC 5. Lunges will now also cost less stamina as well as concede less vulnerability, which means players will be able to use them a bit more freely compared to UFC 4. And let's not forget about footwork. The significance of the footwork stat has been amplified in UFC 5, specifically when it comes to locomotion. Athletes with a high footwork stat will move noticeably faster, and athletes with low footwork stats will move slower. So if your goal is to operate from the outside and be slick and run circles around your opponent, this will be a much more viable strategy in UFC 5. Now, this topic of defense has always been a nagging issue in the EA Sports UFC community, and I really wanted to dive a bit deeper into this just in case I missed something, which is why I sat down with Yves Gomez, an EA Sports UFC developer who, by the way, used to be a game changer. Some of you probably already know who this is. He explained to us a little bit deeper in regards to what we've already talked about, right? With the head movement. Le falta fluidez al movimiento, el ground pound sigue igual de nefasto, solo que volvieron los codos. Igual que FIFA. No, pero lo más gracioso de todo es que ellos están, o sea, ellos tienen años haciendo este videojuego, ¿no? Creo que hace 4 años fue que se publicó el 4 y el hecho de que sea un copy y pega está un poquito feo, ¿no? Giro vs Reyes fue un punto de inflexión para mí. Esa misma noche detesté a Giri por matar a mi caballo. El día siguiente era un seguidor por tremendos bros. Bueno, Reyes a mí nunca me cayó tan bien, pero no me esperaba eso. No me esperaba ese knockout. Ya sí fue como que Reyes, retírate o haz algo, man. The lunges, the locomotion. He goes a little bit deeper and not only explains to us what they did, but also why they did it. What was the logic behind why they made those decisions that they made. So here's Yves talking about these changes. All right, so can you talk about how vulnerability is going to affect head movement in UFC 5? The frames part of it is just the first part, like the first buff, and it was also... Bueno, básicamente supongo que va a resumir un poco más de lo mismo, ¿no? Supongo que va a resumir lo que ya nos explicó el muchacho. Ya es una entrevista con el señor, pues hablando de las cosas nuevas que se han implementado. Creo que quedaron a deber un poco. Me parece literalmente siento que es lo mismo que el videojuego pasado. Yo siento que es lo mismo que el videojuego pasado, pero hey, al final lo vamos a comprar. Pero al final vamos a terminar comprándolo. Es como funciona esto de los videojuegos. Ok, me gustaría saber qué opinas tú. ¿Te comprarás el UFC 5? ¿Crees que valga la pena? ¿No va a valer la pena? Sí, me lo voy a comprar solamente para jugar con el todopoderoso, el inigualable John Jones, peso pesado. ¿O qué? O a lo mejor para jugar con Fedor. Lo más cercano de Fedor a UFC. Fedor edición Pride va a estar en el videojuego. Si es que lo preordenas. Dale un 15% del dinero de EA a cualquier empresa y nos dan algo mejor. X de EA es hacer plata y plata. Sí. No tengo dudas.
No era para retirarse, se vio bastante competitivo con Jiri. Solo que el tipo es sobrenatural. Reyes venía matando gente en el primer round por KO de Hailey. El problema es por el KO. O sea, haz de cuenta de que la manera en cómo le pegan el KO y cae. Además, venía. O sea, tuvo muchas derrotas por nocaut, ¿no, Reyes? Porque pierde con John Jones, pero luego lo noquea Blachowicz y luego lo noquea Jiri. Bueno, sí es cierto. El hecho de que lo noquee Blachowicz, pues no está bien. Pero ya que te noquee Jiri así, ya sí da. Uy, bro, cuidado. Pero que te noquee Ryan Spann, un random como Ryan Spann, ya sí. Bueno, lo bueno es que se está tomando un año. Se está tomando un año fuera para, para luego volver. El problema es que desde Jan Blachowicz, pues se está tomando años para regresar. De 2021 a 2022 se tomó un año. 2022 a 2023 otro año. Entonces, pelear una vez al año como que no es el plan si es que quieres ser campeón. Federer con una estrella, ok, no. Con una estrella. 5 estrellas. Palo noqueó con un jab. Yo ya no quiero que vuelva, lo van a noquear esta versión de Smith. Nada, si lo noquea Smith, bro, ya apaga y vámonos. Bueno, esto es UFC 5.